हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण माने केमती अछनी? आशा करछि भलो थिबे। मु तो भलो रहछि। हमरा आज मकर संक्रांति, हमर पूजा चलछि। खाली सजे दे आस्तिनी, बहुत पूजा करछन एठी। मामन एठी हमरा एठी को करछो? को करछो? कौन करछो? कौन करछो? चलो रे चलो चलो। पूजा चलीची। डेढ़े की ठिया हो सबूत देइच प्रभु किछि देइना बोली करिबि कि अभिमान हे भगवान सबु करा तुम दान हे भगवान सबु करा तुम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कौन हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। देखु सांग मैंने बो ये मकर भोजी आई धान लगे गले मामुन आसे सब छड़ौची बस एते बदमाश है पिला दब ठाकुआ कति की आनी पैसा पर्सटा पकड़। आज तो मकर संक्रांति आम पूजा सरीगला बो नहीं जाइछन्ति भोग हनुमान पाखक आ रघुनाथ ठाकुर आ ठाकुराणी पाखक भोग नहीं जाइछन्ति। चलतु आम गाई की दबा खाइते भोग दबा। गाई की दबा खाया भाई। डालिया फूल 3टा
କଲରା ଆମର ତିତୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଲରା ଗଛ ବୁଇଦାରେ ତା ଡଙ୍କ ପୁରା ସେପଟକୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଫୁଲ ଫୁଲିଲାଣି। ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ସେଇ ସୁଧାର ବସେଇ ଦେବା ବାଟ ଆମେ ଏଇଟା ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ସେଇ ସୁଧାର ବସେଇ ଦେଇପାରିବା ପାରିବାନି। ଆମେ ପାରିବା ନା, ଆମେ ସେଟା ଯୋଉ ନା ସେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପୁତିଥିଲେ ନା, ତାପରେ ସବୁଆଡେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ପୁତି ଦେଇଥିଲେ କଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେହରେ ଆଡେ। କେତେ ତୁଲ ଏତିକି ଖାଲି କଲରାଟା ଗୋଟା ଭଜା କରିଦେବା। 5ଟା ସରିଲା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ କ'ଣ କରିବା କହନି, ପାଣିଲା ପକେଇଦେ ନା ପୋଡ଼ା ତ ଯିବନି ଆଜି ସିଝେଇ ଦଉନୁ। ନା ଭାଜିଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭାତ ଦେଇ ଚକୁଡ଼ା କରିବା, ଆଉ ଏ ଗୋଟା ଭଜା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଲି କରିବା। କିଏ ତୁରା କରିବୁ?